Mga kabarkada, andam na mo. Kay si Dad Neil Tapay ug si Bayayeng Haji agot magpakatawa, pakatawa sa reels kalingtan ng problema. Si Dad Neil Tapay permera pakuratan ni Bayayeng, walay adlaw nga di high blood basta pakuratan ug kalit. Sa reels nila kalit lang mo katawa, unsa na pud ni Dak uno Bayayeng ha. Sa kusina, si Dad nagluto og itlog, mo kalilag sulod si Bayayeng morning dad, ha ha ha. Sige tanggan rondagan, ambot ni mo Bayayeng. Dad Neil Bayayeng hala. Sa kalibutan katawara ang pasalubong, kung na-stress na kadiha, tanaw lang sa ilang reels, napakita nila unsa kanindot sa kinabuhi. Tanan problema e katawa na, ubanan sa pagmahal sa pamilya ug pag-ampo sa Ginoo. Dad, ngano man buntag sayo, hay dad laman ka? Kayang imong kabuang